मोहतरम हजरात व ख़वातीन, मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का बेहद एहसान है कि जुमे के इस खुतबे में अव्वल वक्त में हम जमा हैं। अल्लाह हम सबको जुमे का सवाब अता फरमाए, आमीन। ये सवाब बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए कि एक ऐसा दिन भी मेरे और आपकी जिंदगी में आने वाला है जिसके लिए हशर में आदमी एक एक नेकी के लिए तड़पेगा, दौड़ेगा कि किसी से एक नेकी मिल जाए। तो अल्लाह ढेर सारी नेकियां कमाने की तौफीक दे रहा है, तो इसे पाने की मैं और आप कोशिश करें। दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, एक महीना पहले जब मैं जुमे का खुतबा दिया था तो एक चीज हमारे साथ थी कि मरने से पहले हम अपने दिलों की सफाई कर लें, आपस की कदूरतें, बुग़्ज़, अदावत, हसद दिल से मिटा लें ताकि साफ होकर दुनिया से जाएं। कौन कब जाएगा किसी के पास कोई गारंटी लेटर नहीं है। मेंबर पर वाइदीन जाते हैं, मेहराब में इमाम जाते हैं, बैठे लोग सफों में अल्लाह के पास चले जाते हैं। कोई नेकी करते हुए जाता है, कोई मासियत करते हुए जाता है, लेकिन दुनिया से सब जाते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल मौतु बाबुन व कुल्लु अन्नासु दाखिलुहु फया लैत शारी बादल बाबी मद्दारू। अल मौतु बाब, मौत एक दरवाजा है। जैसे इस दरवाजे से हम सब यहां तक पहुंचे हैं, वैसे उस दरवाजे से सब बाहर निकलेंगे, वैसे ही सब मौत के मुंह में जाएंगे। मौत के मुंह में जाना कमाल नहीं है, लेकिन उस मौत के बाद फया लैत शारी बादल बाबी मद्दारू, उस मौत के बाद जो हमको मिलने वाला है वो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, या दोज़ख अल-इयाज़ु बिल्लाह। यह हकीकत है। इसी से बचने की कोशिश मुझे और आपको करनी होती है। सूरत मरियम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, जिसका तर्जुमा हम सुन लेते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किया, सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, हमारा जो रहमान है, रहीम है, अल्लाह है, वो उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। आप दीन पर चलेंगे तो आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाएगी। सही हदीस में है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बुलाते हैं और कहते हैं, जिब्रील मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। वनादा जिब्रील फी अहलिस समा, जिब्रील सारे आसमानों वालों में ऐलान करते हैं कि लोगों देखो, अल्लाह और उसका फरिश्ता जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम सब उससे मोहब्बत करो। दीन पर चलोगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। ये अलग फलसफा है कि मैं समझता हूं चाय पिलाने से चाहत बढ़ती है। चाय पिलाने से किसी के दिल में जगह नहीं मिलती जब तक कि आप दीनदार न बन जाएं। दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, आज के इस जुमे के खुतबे में उसी गुज़िश्ता खुतबे से जुड़ी कुछ बातें हमारे साथ थी। अल खिलाफातु ज़ौजिया, घर में हमारे कभी इख्तिलाफ हो जाता है, कभी बीवी के साथ, कभी बच्चों के माँ बाप के साथ, कभी बच्चों का माँ बाप के साथ, कभी मियाँ बीवी के साथ, ये इख्तिलाफात होते हैं। जितने हम यहां बैठे हैं, हम में से कुछ ऐसे घर भी होंगे जिनके लिए घर घर नहीं, एक आजाब कदा होगा। मस्जिद में बैठेगा तो सुकून रहेगा, वो अपने घर में जाएगा, घर जिसको अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया, वो घर उसके लिए आजाब कदा बन गया होगा। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा, ये जो हमारे जिस्म में जो ऑर्गन्स हैं, हाथ, पांव, कान, नाक, ये एक दूसरे के विद हैं। आंख देख सकती है लेकिन सुन नहीं सकती ना, हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, चमड़ी महसूस कर सकती है,
गरम ठंडा चमड़ी को लगता है, लेकिन चमड़ी बोलेगी नहीं। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन चमड़ी भी बोलेगी। लेकिन हमारे जो आज़ा जिस्म में हैं वो एक दूसरे के अवदाद हैं, लेकिन ये आपस में इनका कोऑर्डिनेशन भी है। और ये कैसे कोऑर्डिनेशन है? वो रूह है जो अल्लाह ताला ने जिस्म में रखी है। ये रूह से सारा जिस्म आपका कोऑर्डिनेशन होता है। कोई सर पर डंडा लेकर मारने आए तो हाथ उठेंगे ये बताने के लिए कि उस डंडे को पकड़ लें। ये एक ताउन है जो आपस में एक दूसरे का होता है। कहीं आफत और खतरा आ जाए तो आपके पैर दौड़ेंगे। पैर को दौड़ने का कोई काम नहीं है, डंडे तो जिस्म पर पड़ेंगे, लेकिन दौड़ते पैर हैं। इसलिए कि आपस में सारे जिस्म का एक मदद है, ताउन है, और उसे बाकी रखा है रूह ने। लेकिन जब रूह जिस्म से निकल जाती है, आदमी को मारा जाए आंखों से आंसू नहीं आएंगे, वो ताउन खत्म हो चुका, वो रूह जिस्म से खत्म हो चुकी। अब जिस्म के आपके आज़ा में हाथ पैर आंख में जबान नहीं चीखेगी। मुर्दे को अगर मारे वमाली मय्यतिन बिइलाम, अगर किसी मैयत को तकलीफ हो तो आंख नहीं रोएगी, जिस्म नहीं बोले, और जिस्म तकलीफ महसूस करे लेकिन जबान से चीखेगा नहीं, इसकी रूह निकाली जा चुकी। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि चलो ऐसा करते हैं कि इस बॉडी में हवा भर देते हैं, हो सकता है कि इस बॉडी में आपस में कोऑर्डिनेशन आ जाए, बॉडी मुर्दा चीखने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगियों में जो मोहब्बत है वो दीन से है। अगर हम दीन अपने घर से निकाल दें, दीन अगर वाइफ और हस्बैंड अपनी जिंदगी से निकाल दें और समझे कि हमारे आपस में मोहब्बत हो, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये नहीं हो सकता। आप भले बीवी को जेवर दिला सकते हैं लेकिन उसका दिल जीत नहीं सकते। जेवर से दिल जीते नहीं जाते। मां बाप बिल्कुल जिस घर में दीन होगा वहां अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे जुड़ेंगे, दिल जुड़ेंगे, एक दूसरे के ताल्लुक से मोहब्बत होगी। और खासकर हम देखते हैं कि आपस में एक दूसरे की मोहब्बत करने वाले भाई होते हैं। आपने मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ा, बड़ी कसरत से कुरान में नाम आया, जगह जगह मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए, वो फिरौन है और वक्त की बड़ी ताकत का जाबिर और जालिम है, उसके पास जाइए। तो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इजअल्ली वज़ीरन मिन नहली हारून अखी अशदुद बिही अज़री वाशरिकहु फी अमरी। अल्लाह आप ऐसा करें, मुझे सपोर्टर एक बना दें, वो होगा मेरा भाई। कुरान की जबान में भाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अगर भाई भाई में मोहब्बत है तो फिर लोगों को कॉलेज के फ्रेंड्स बनाने या मोहल्ले में दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम में से कितने ऐसे हैं जिनके भाई आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। जायदाद के लिए, रुपयों के लिए हमने अपने भाइयों से दुश्मनियां मोल ली। और लोग भी कुछ ऐसे हो जाते हैं, भाई भाई के खिलाफ नफरत और आग, हसद की आग भड़काते हैं। अपना फायदा उनका होता है, लेकिन कुरान की जबान कहती है, अल्लाह का कलाम कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वजअल्ली वज़ीरन मिन नहली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हारून जो मेरा अपना भाई है उसे मेरे साथ कर दीजिए, मेरे मामले में उसे शराकत दे दीजिए, हम दोनों जाएंगे फिरौन के पास, ऐ अल्लाह तेरी रिसालत का पैगाम पहुंचाएंगे। तो आपके समझ में आया कि भाई की क्या कीमत होती है। लेकिन भाइयों का दिल आपस में जीतने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती है, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं ताकि भाई आपस में मिले जुले रहें। जैसे एक साहब ने लिखा, अरबी में एक किस्सा लिखा कि बाप का इंतकाल हो गया और जितने भाई बहन थे सब मीराथ का दावा करने लगे। इससे पहले भी मैंने कहा है, आज भी इस मेंबर से कहता हूं, आप सब किसी बाप के बेटे हैं, किसी बाप की बेटियां हैं। अगर चाहते हैं कि मोहब्बत रहे भाई बहनों के बीच, तो जैसे ही बाप का इंतकाल हो जाए फौरन विरासत तकसीम कर दें। विरासत वक्त पर तकसीम नहीं होती है तो ये फसाद की जड़ है। विरासत तकसीम करने में बड़ा भाई डिले करता है,
अरे अब कैसे घर इतना बड़ा, कैसा घर बिकता, घर बिकना, सबके हिस्से देना, तब तक मैं घर में रहता हूं। अरे तब तक कोई और मर जाएगा किसी और बहन को पैसों की जरूरत है, भाई को बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत है, बाप का इंतकाल हो चुका है, बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि फौरन जायदाद की तकसीम कर दे। चोर दिल वाले होते हैं जो जायदाद की तकसीम को पीछे हटाते हैं। कोशिश होती है कि किसी तरह टाला जाए मामले को, सारा हिस्सा हम बटोर लें, पता नहीं इसमें और कौन मर जाए और किसका इंतकाल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब बाप का इंतकाल हुआ तो उसने सारे भाइयों बहनों को बुलाकर कहा कि ऐसा करो कि आप लोग सब एक वर्का लिखो, एक चिट्ठी लिखो कि आप जायदाद में जो बाप ने छोड़ी है क्या क्या चाहते हैं, कितना हिस्सा आपका चाहते हैं, मैं देखूंगा उसके बाद। तो सारों ने लिखा। तो सारों ने पूछा कि आपने अपना हिस्सा क्यों नहीं लिखा? बोला कि मेरा हिस्सा तो यह है कि हम सब भाई बहन मोहब्बत के साथ रहे, यही मेरा हिस्सा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी बात समझ में आई। सारों ने कहा कि अगर इसी मोहब्बत को कायम रखना है तो हम शरीयत के मुताबिक तकसीम करते हैं, शरीयत जैसे कहती है वैसे तकसीम करते हैं। लेकिन आज भी कितने ऐसी बहनें हैं जो कहते हैं ऐसा क्यों, आपको 2 हिस्से हमको 1 हिस्सा क्यों, आपको भी मेरी शादी कर दी अब्बा ने तो आपको भी पढ़ाया, डिग्री पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च हुए, मेरी शादी पर अगर खर्च हुए। बोला कि नहीं, शरीयत का ये उसूल है, शरीयत का ये उसूल है कि लड़कों को 2 हिस्से, लड़कियों को 1 हिस्सा मिलेगा। अगर कोई औरत मानती नहीं है तो गोया वो कुरान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करती है। तो इसीलिए शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने कहा वलौ अमिल बिही कफर, अल्लाह का कोई हुक्म आप अमल करते हैं लेकिन दिल से नाराज होते हैं तो फिर काफिर हो जाते हैं। भले अमल करें लेकिन दिल से नाराज होकर अमल करें तो आदमी काफिर हो जाता है, चाहे मर्द हो क्या औरत। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि भाइयों के बीच जो नफरत और बग़्ज़ व अदावत की जो इब्तिदा होती है वो जायदाद के झगड़े से शुरू होती है, जायदाद के झगड़े से शुरू होती है। हालांकि भाई सबसे बड़ा खिदमत करने वाला होता है, सपोर्टर होता है। जैसे कुरान ने कहा कि वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, हम यही कहते हैं कि हम अपने खानदान के साथ जुड़े रहें तो वाकई हमारी अहमियत होती है। जैसे एक पत्ता है दरख्त के साथ जुड़ा है तो उसके अंदर मजबूती होती है। बड़े से बड़े तूफान आ जाएं उस दरख्त के पत्ते को गिरा नहीं सकते, इसलिए कि वो अपने दरख्त के साथ है। आप अपने खानदान के साथ हैं, सारा खानदान जुड़ा हुआ है, बिखरा हुआ नहीं है। भाई बहन सारे के सारे एक जा हैं, मुत्तफिक हैं, तो कोई ताकत आपको बिखेर नहीं सकती। लेकिन वही पत्ता अगर दरख्त से नीचे गिर जाता है, बहुत सारे हैं, अपनी बीवी बच्चे लिए, हमको किसी की जरूरत नहीं, ना नाना की जरूरत, ना नानी की जरूरत, ना चचा की जरूरत, ना फूफी की जरूरत, हम अपने यहाँ जिएंगे। अगर ऐसा कोई कह लेता है तो खसो खाशाक की तरह वो पत्ता उड़ जाता है जैसा सूखा पत्ता उड़ता है। तो ये होनी चाहिए। इसीलिए हदीस में बताया गया कि जो आदमी रिश्तेदारी का ख्याल करता है, रिश्तेदारों से जुड़ता है, उसे बहुत सारे अजर दिए जाते हैं। उसमें से ये कि उसके माल में बरकत होती है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए कि माल में बरकत हो। और फिर इसीलिए कहा गया कि उसके उम्र में बरकत होती है। उम्र में बरकत होने का मतलब होगा कि कोई बीमारी नहीं आएगी, बीमारी से आदमी बचा रहेगा, उसकी उम्र में बरकत होगी। उसी तक मन ताला हसन अमलु, उसकी उम्र भी लंबी होगी, उसका अमल भी अच्छा होगा। आप कोशिश करें कि अपनी रिश्तेदारी का हक अदा करें। यहां तक कहा गया कि गुनहगार भी अगर रिश्तेदारी में पक्का है, अपने मां बाप की कदर करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसे भी बरकत देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जो गुनहगार हैं लेकिन माशाअल्लाह दौलत में बहुत आगे हैं। बोला कि ये आपस में मोहब्बत का नतीजा है, वो आपस में भाई बहनों के मोहब्बत का नतीजा है और उनके हुस्न सुलूक का नतीजा है कि अल्लाह ताला उन्हें बरकत देते हैं। ठीक है,
भाई भाई की लड़ाई कभी हो जाती है। क्यों होती है? आदमी ने अपने मन में, अपने दिमाग में स्क्रू फिट किया हुआ है, जो मुझे समझाए मैं उसे अपना दुश्मन समझूं। क्या बात हुई? जो मुझे समझाए मैं उसे अपना दुश्मन समझूं। जो भी मुझे बोलेगा भाई ये गलत, हां तुम्हें कैसा बोलते समझे? क्या मैं नहीं तो क्या तुम्हें बोलेंगे? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हमने एक तरबियती प्रोग्राम रखा तो किसी साहब ने इतराज, अरे ये लोहा हमारी तरबियत करते सो कहते। क्या बोले वो साहब? ये लोहा हमारी, अरे आलिमा तुम्हारी तरबियत नहीं करो तो जाहिला करेंगे? तुम्हारा जनाजा हमें पढ़ाते, तुम्हारे निकाह में कबूल किया बा कर तो हमें कबूल कराते, बीवी को लेकर खुश खुश, फिर आलिमा न को इनको, अरे इन्हों हम ना समझाते इनको कहते। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अरे जो लोग उलमा की ताल्लुक से ऐसा बोले, ये लोग क्या होंगे? अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह ताला से ऐसे लोगों को डरना चाहिए। तो कहते हैं कभी समझाने वाले से हमें दुश्मनी हो जाती। बड़ा भाई समझाता है, हम मानने को तैयार नहीं होते। मां समझाती है, हम मानने को तैयार नहीं होते। अरे मां तो मां होती है जो कई कई रातें सोती नहीं है। आपने पेशाब करके बिस्तर गिला कर दिया, मां ने बिस्तर बदला, सोई फिर पेशाब कर दिया। अरे मां तो मां वो है, जब तक तुम 2-4 लुकमे खा लेते नहीं थे, मां लुकमा खाती नहीं थी। आपका पेशाब पाखाना साफ करती थी। वही मां जब नसीहत करती है तो आप बुरा मान जाते हैं। क्या उस मां को यह हक नहीं कि आपको नसीहत करे? और मां जब आप बड़े हो जाते हैं, अपनी बीवी के साथ खुशगप्पियां मना रहे होते हैं और मां कुछ कह देती है तो उस पर भी बुरा मान जाते हैं। अरे घर का माहौल खराब हो जाता है। मां को यह हक है कि मां ताकीद करे, नसीहत करे, आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मक उम्मक उम्मक, तेरी मां की कदर कर, तेरी मां की कदर कर। मेरे कैफ मां का बहुत बड़ा मुकाम है। हम बात कर रहे थे भाई की। भाई अगर नसीहत करता है, बड़ा भाई है, तो आपको कुछ बातें मान लेना चाहिए, कुछ बातें आपकी इसमें समझ में आ जाना चाहिए। तो इसी तरह भाई बहनों की मोहब्बत, आज हम लोग बहुत सारे हैं, हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बहनों के साथ बात बंद कर दी होगी। अरे जो औरत तुम्हारे साथ पैदा हुई, तुम्हारे मां बाप उसके मां बाप हैं, उसके साथ आप अपना रिश्ता जोड़ नहीं पाए तो दुनिया वालों से क्या जोड़ेंगे? दुनिया वालों के साथ आपका क्या रिश्ता होगा? अगर सारे दुनिया वाले आपके साथ अच्छे हों। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, सारे फौज के लोग बैठे हुए हैं, खेमा लगा हुआ है, और एक औरत दूर दराज से आती है, मुसाफिरा है, और गुर्बत के आसार उसके जिस्म पर नजर आ रहे हैं, और वो आकर कहती है, अना शैमा, मैं शैमा हूं। लोग पहचान नहीं पाते कि ये कौन खातून है। बोलते कि मैं शैमा हूं, मैंने उस वक्त नबी के साथ दूध पिया था हलीमा का, जब नबी हलीमा के पास दूध पी रहे थे। मैं रज़ाई बहन हूं। सुभान अल्लाह। तुम अपनी बहन का हक अदा नहीं करते, नबी ने रज़ाई बहन का हक अदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, फौरन दौड़ते चले आए और फिर अपना शमला नीचे बिछा दिया, बोला कि बहन बैठो बैठो बैठो। ये नबी के अखलाक थे, ये नबी के अखलाक थे। अगर तुमने अपनी बहन को नाराज किया है, मानते हैं, पास बहनों की आदत होती है, आप सारा खजाना भी लाकर रख दें तो कुछ बहनें, भाई कुछ नहीं देता। ठीक है, ठीक है, ये उनका ज़र्फ है, ये उनके अखलाक हैं। आप अपना अखलाक बताइए ना, आप अपना अखलाक बताइए। बहनों को शिकायत होती, और शिकायत करने का हक है। उसने आपको गोद में लिया है, आपको खिलाया है, आपको समझाया है। जब आप रोते थे तो गोद में लेकर आपको बहलाती थी, वो आपकी बहन है। देखा आपने नबी को शैमा के साथ, रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ कितना अच्छा सलूक किया, बिछा दिया, खूब आओ भगत किया, और फिर कहा कि बहन देखो, तुम रहना चाहे तो अपने साथ रहो, नहीं अपने कबीले में जाना चाहती हो तो खूब तोहफे तहाइफ देकर उनको अपने पास, अपने कबीले में भेज दिया, इसलिए कि वो जाना चाहती थी। तो मैं सारे भाइयों से कहता हूं, आप एक बहन के भाई हैं,
آپ اپنے گھر کو سنبھالیں. جو بہنیں آپ سے ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیں, ان کا جو حق ہے وہ دے دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں وہ اپنا حق مانگنے آ جائیں. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, انشاءاللہ ایک دن ضرور بھی آئے گا. اور پھر قرآن کی ایک آیت ایسا بھی کہتی ہے کہ جب حشر کے میدان میں آدمی نیکیوں کے لیے پریشان ہوگا تو آدمی کہاں جائے گا؟ وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی. آدمی بیوی کے ساتھ, پھر اپنے بھائی, سارے لوگوں کے پاس دوڑا دوڑا پھرے گا. وہاں بھی بھائی کی بات آتی. یہ بھائی بہن آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں, اسے آپ کبھی بھلا نہیں سکتے. بھلے دنیا کی کتنے دوست آپ کے ساتھ ہوں, لیکن بھائی بہن ناراض ہیں تو اس معاشرے میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ جو اپنے بھائی بہن کا نہیں وہ اپنی سوسائٹی اور معاشرے کا بھی نہیں. اچھی طرح اپنے دماغ میں رکھ لیجئے, اپنے بھائی بہن کے ساتھ ان کے حقوق دیجئے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں لوگ, دیکھیں گے جس خاندان کے بھائی بہن آپس میں محبت سے ہوتے ہیں لوگ ان کو فخر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت ان کی زندگیوں میں پھیر دیتے ہیں. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, ایک اور چیز جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں کہا کہ قرآن نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. فساد, اختلافات, جو اختلافات ہمارے خاندانوں میں آتے ہیں, بھائی بہن کی بات آپ نے سنی, اور ویسے ہی اختلاف آتا ہے میاں بیوی کے درمیان. اچھے اچھے کو ہم دیکھتے ہیں, شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے, 2 سال پہلے سے شادی کا ڈیٹ, اس کے بعد ہر عید میں تحفے تحائف, اس کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے پھر ایک بڑا پروگرام, وہ بھی بڑا شادی خانہ دیکھ کے کریں گے. اس کے بعد ہلدی مرچی, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں. یہ ہلدی مرچی سالن میں ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کس نے نام رکھا, ظالم نے بھی کیسا نام رکھا. اس کے بعد اتنا سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے. بس شادی کے بعد 1 مہینے گاڑی چلتی ہے, اس کے بعد سارے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے شروع, انو ایسا بولے, انو ایسا بولے, انو ایسا کرے. سن سن کی کان پک جاتے ہیں. پھر نکاح پڑھانے والے کی گرفتاری, جو پڑھا تھا نہیں اسی کے پاس تمہیں اتنا پڑھا ہے, ارے میں نے نکاح پڑھایا مجھے کیا معلوم. ہر نکاح پڑھانے والا یہ سمجھ کر پڑھاتا ہے کہ خوشی سے جئیں گے. ہر نکاح پڑھانے والا یہی سمجھ کر ایجاب و قبول کراتا ہے, لیکن 2 مہینے 1 مہینے کے بعد شروع ہو جاتی ہے چیز. بلا کہ یہ سب بے برکتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ, یہ الحالقہ یعنی تحلق الدین, یعنی جب دین ختم ہو جاتا ہے آپس کے اختلاف کی وجہ سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اپنے طور سے بہت سارے کیا کہ دونوں میں ایک دوسرے پر حاوی ہونا چاہتے ہیں. وائف اور ہسبینڈ چاہتے ہیں میرا پلہ بڑا رہے, میرا پلہ بڑا رہے. اس کشمکش میں کشتی ڈوب جاتی ہے, میں آگے تو آگے. ارے شریعت کا جیسے حکم ہے الرجال قوامون علی النساء, یعنی مرد کوئی بہتری ہے عورت پر, عورت مرد کے ساتھ بات سنے اور مصالحت کر لے اور اپنے شوہر کی بات مانے اور مصالحت کر لے, دین پر راضی ہو جائے, کوئی بات نہیں. اور بہت سارے شادی کے اس میں ہم نے سنا کہ کچھ ایسے بھید کی باتیں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو نہیں بتانا چاہیے, لیکن اتنی محبت آ جاتی ہے کہ شادی کے پہلے کی پوری باتیں شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو بتاتے ہیں. ہمیں ایسا کرے, وہاں گئے, وہاں سے رشتے آئے, وہاں سے ہوا. یہ ساری چیزیں شوہر کی دل میں کریدنا شروع کرتی ہیں. وہاں سے بھی اختلاف شروع ہوتا ہے. ارے بتائے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, قضایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی زندگی میں تھوڑے ججمنٹس تھے. ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, شیخ دکتور آر کے نور رحمہ اللہ نے ان کا ایک پروجیکٹ تھا مانچسٹر کا. انہوں نے اس میں وہ قضایا عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر انہوں نے PhD کیا. تو اس میں ایک فیصلہ انہوں نے لکھا کہ ایک بھائی نے رشتے دیکھنے کے لیے آئے تو بھائی نے پوری ہسٹری بتا دی بہن کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوڑے لگائے کہ جتنا بتانا ہے جو خیر ہے آپ بتائیں. اب پوری چیزیں آپ بتا رہے ہیں, بولا کہ نہیں, جتنا خیر ہے جتنی ضرورت ہے اتنی بات بتانی چاہیے.
تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اس وقت آتی ہے جب دونوں کے اندر دینداری ہو. دیندار گھرانے سے بڑی بڑی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کچھ مصالحت بھی کرنی پڑتی ہے. اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اختلاف آتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حصہ مانگنے آئیں. بولے کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں, ہر بیٹی کو اپنے باپ کے جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے, میرے باپ کی جو جائیداد ہے اس میں سے مجھے حصہ دیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں, سمجھایا کہ دیکھیے کہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر دینا ہوتا تو میں خود پہلے اپنی بیٹی کسے دیتا, اپنی بیٹی عائشہ کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پائے. نہ میری بیٹی عائشہ کو جائیداد میں حصہ ہے, نہ آپ اللہ کی نبی کی بیٹی آپ کو حصہ ہے. دونوں کا مال جائے گا صدقے میں بیت المال. ٹھیک ہے, فطرتاً طبیعتاً فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی, تھوڑا دل میں ناراضی آئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ فاطمہ ناراض ہو گئی ہیں, ناراض ہو گئی ہیں. بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ان سے کرتے تھے, فاطمہ جب آ جاتی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے. مشیتہ کمشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ ویسے چلتی تھی جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی محبت. اور کہا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, اگر فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ویسے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہماری بیٹیاں بھی ہماری جیسی, اگر ہماری بیٹیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا دل روتا ہے, آنکھیں روتی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم البنات حتی الممات, بیٹی کی فکر باپ کو خبر میں جانے تک رہتی ہے. بیٹی کی فکر باپ کو خبر میں جانے تک رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کر دی چلو ہاتھ دھو لیا ہم بے فکر ہو گئے, نہیں. بیٹی شادی کے بعد بھی باپ سوچتا ہے بیٹی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, پتہ نہیں بیٹی کو کیا تکلیف ہے, بیٹی کو کیا دقت ہے, باپ سوچتا رہتا ہے. ہم البنات حتی الممات, اسی لیے بیٹی کا یہ مقام بتایا گیا. دو بیٹیوں کو جو پالے پوسے اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی. بیٹی کا یہ مقام ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتا چلا کہ فاطمہ ناراض ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منانے کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں, مناتے ہیں, ان کے دل سے اس شبہ کو دور کرتے ہیں. ابو بکر کون ہے؟ افضل, یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام ابو بکر کا ہے, صلاح میں, تقوی میں, عمر میں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں. کبھی آپ کو جانا پڑے گا اختلاف مٹانے کے لیے, خاندان سے نفرتوں اور حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کو کمپرومائز ہونا پڑے گا, تنازل کرنا پڑے گا, پورا حق چھوڑنا پڑے گا, کہنا پڑے گا عفوت عنہ, میں نے اسے معاف کر دیا. یہ ہم نہیں چاہتے. جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے, اپنے حصے سے دستبردار نہیں ہوں گے, یہ دشمنیاں پنپتی رہیں گی, ہماری زندگیوں سے خیر و برکت مٹتی رہے گی. صحت کی برکت ختم ہو گئی, مال کی برکت ختم ہو گئی, ہماری عمر کی برکت ختم ہو گئی, صرف ان دشمنیوں کی وجہ سے. آپ معاف کرنا سیکھیں, آپ معاف کرنا سیکھیں. سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں, یہ فاطمہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں تاکہ اختلاف مٹ جائے, دل صاف ہو جائیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کوئی کدورت نہ ہو, میرے تعلق سے کوئی یہ نہ ہو. بات کی صفائی کر دی, بات کی صفائی کر دی. تو یہ تعلیم ہم کو دیتی ہے یہ چیزیں کہ ہم اپنے بھائیوں سے, ہم اپنے رشتہ داروں سے آگے بڑھ کر کہیں کہ میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں, یا میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہوں, تاکہ
محبت باقی رہے, دشمنیاں ختم ہو جائیں. جیسے اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا کرے گا. رحمان کی یہ نعمت ہے, لیکن دین کی وجہ سے اگر دیندار بنے. ایک اور چیز جو ہمارے لوگوں میں ہوتی ہے, آخری ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم لوگوں میں تحمل نہیں, تحمل کہتے ہیں قوت برداشت, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. معلوم ہے کہ جاہل ہے, جاہل سے ہم کیا کریں, کنارہ کشی اختیار کر لیں. تو سیر میں سوا سیر بولے تو کیا ہوگا, ہاں تو ایک دے میں 10 دے تم بولے تو ایسا آج ہوگا. بولا کہ نہیں با, تمہارا یہ ظرف ہے, میرا یہ ظرف ہے, میں کنارہ کش ہو جاتا ہوں, میں برداشت کر لیتا ہوں. میرے نبی نے برداشت کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آخری چیز جو آج خاندان میں میل ملاپ الفت و محبت کی ضرورت ہے, اس کے لیے چاہیے بدگمانیاں مٹے. بدگمانیاں کسے کہتے ہیں, مسکنسپشنز, یعنی ایک دوسرے کے تعلق سے سوچنا کیا بھی نہیں رہے گا. اللہ کسی کو دیتا ہے تو آپ برداشت کریں. ایک ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑی بلا ہے, ذرہ خاندان میں کون تو بھی ذرہ پھلتا پھولتا, کاروبار میں برکت ہوئی, حضرت دیکھ سکتے نہیں, با اسے کی میرے پاس بھی کیا کیا کی ہے, انہیں 2 نمبر کا دھندا کرتا سو, ان سے ہوتا نہیں, ان سے کمانے ہوتا نہیں. جو کمایا محنت کر کے اسے ایزی کیا بولتے ہیں سو, انہیں 2 نمبر ہی انہیں. سبحان اللہ. آپ دعا کریں یا اللہ تجھے اور دے, یا اللہ اسے دیتا ہے تو مجھے بھی دے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. ماشاء اللہ بولے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. حسد نہ کریں, جلن نہ کریں, یہ تو شیطان کی عادت ہے. شیطان نے حسد کیا, وہ جنت سے نکالا گیا. دعا کریں بارک اللہ بارک اللہ, لوگوں کو برکت کی دعائیں دیں اور ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں, ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں. اور جیسے میں نے آپ سے آخر میں کہا تھا کہ بدگمانیوں سے بچیں. سب آپ کے بھائی ہیں, سب آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں. اور ایک چیز جو ہمارے درمیان دشمنی کا باعث بنتی ہے وہ چغل خوروں کی ٹیم ہے. ہمارے خاندانوں میں, فیملیوں میں 1-2 پرسن ایسے رہتے ہیں جو ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, کوریئر سروس کے کام کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سمجھائیں, نہیں مانتے ہیں گھر میں آنے نہیں دیں. بہت ساری عورتیں گھر میں آتی, آ کر بات کم کرتی, گھر میں کیا کیا ہے وہ دیکھتی پہلے. اچھا ان کے گھر میں ماشاءاللہ ایسا ہے ویسا ہے. تو کہا کہ ایسے لوگوں سے خاندان میں دشمنیاں پنپتی ہیں. جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں, بات ایک دوسری جگہ پہنچاتے ہیں, خاندان ٹوٹتے اور بکھر جاتے ہیں. اللہ کا عذاب بھی اس پر ہے. خبر میں ایسے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے. آپ سے ہو سکے تو محبت کریں, لوگوں کو محبت دیں اور خاندانوں میں ایک جہتی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو یہ توفیق دے. اللہ تعالیٰ سب کے خاندانوں کو آباد رکھے, ان کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی ازدواجی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم.